कम अच्छी मैंने एफटी कि घर बनाऊँ बना सर्ट बने मुझे आनीदेमी है गार आठपटी जाऊे ए गोटे गोटे आठपट रोचे गोटे सेपट था ना ना आठपटे जाए ना यही गार थी ओ बना कि घर बनाऊ सर्ट पटे मत कह आनीदेमी है जय जगन्नाथ सांग मैंने हिमांशु आसगले गोटे नुआ चैलेंज भिडियो आज चैलेंज अलग प्रकार हम कारण चंदू को आज हम गोटे खतरनाक चैलेंज देवा चैलेंज आज गोटे सिंगल रूम पूरा 12 घंटा सर्वाइव कर पड़ो आपड़ जो मैंने चैनल नुआ अच्छा वीडियो लाइक करूँ चैनल को सब्सक्राइब करूँ ये देखो ये रूम टा पूरा ये रूम में पूरा 12 घंटा सर्वाइव कर चैलेंज कंप्लीट कर जानापी आप वीडियो लास्ट जाता देखो A few moments later. तो एबे चैलेंज सब स्टार्ट हो गला पूरा एबे टाइम पाखा आसी है हमर सकाळ 8टा माने मेघ बार करछि आपण बाहर लोटा खाली देखि पाथुबे एबे चैलेंज स्टार्ट हे जे पूरा 12 घंटा सब ये भीतर रहते पड़ियो देखो तो पूरा एकदम से घर व्यू अछि पूरा 12 चंद बिस्कुट ने चलो बिस्कुट वाला दे दो ने चंदूर पूरा गोटे घंटा चैलेंज कंप्लीट है चलो पचार गोटे घंटा कंप्लीट करता केमिन लगुच चंदू तो पूरा गोटे घंटा चैलेंज कंप्लीट है तो केमिन लगुच भल लगुच आ तो बाकी 11टा रहा पड़ो है चंद्र 2 घंटा कंप्लीट हो गला तो देखा करने आसते टाइम पास करपट मैंने घर बाहर को जाइनि मात्र 2 घंटा पूरा घर भर रही देखिए कौन आगु से चैलेंज कंप्लीट करें मैंने आउ 10 घंटा घर भर रहा सिंगल रूम रहा तेणु आगु चैलेंज कंप्लीट कर जानापी आप वीडियो लास्ट जाए मैंने चैलेंज टाक आउ कष्ट करने से रूम टा माने छोट गदा टे चलतु देखो मैंने मुझे रूम टा पूरा काटिक मैंने करदे भर चंदू ये पूरा तार 4 घंटा कंप्लीट है मैंने आउरी 8 घंटा या भर मैंने से बाहर पारबनी मैंने आउरी आगू पूरा खतरनाक चैलेंज आसो आगू आउरी मैंने या भर या बाहर बाहर चैलेंज आउट हो या भर जहाँ कर हाँ जहाँ कर यार भर कर केमी लगुच छोट जगह रही बिस्कुट खाइबे बिस्कुट मुझे अच्छी ना रखुच मैंने चैलेंज आउट हो रखी तो भूक लगा बिस्कुट खाइदे ଏବେ ମାନେ ସେ ତା ବିସ୍କୁଟ ଖାଇସାରିଲା ତାକୁ ପଚାରେ ତାକୁ ଆଉ କିଛି ଦରକାର ତ ଆଉ କିଛି ଦରକାର କି ଆଉ 40 ଟା ଆଣି ଦେବୁ ଇଟା କ'ଣ କରିବୁ ଏଇ ଘର ବନେଇବୁ ଘର ବନେଇବୁ
ମାନେ ଚନ୍ଦୁ ମୋତେ 40ଟା ଇଟା ମାଗି ଚାଲନ୍ତୁ 40ଟା ଇଟା ଦେଇଦେବ କ'ଣ କହୁଥିଲା ତା ଭିତରେ ଘର ବନେଇବ ବୋଲି ଖାଲି ଇଟା ତ ହଁ ଆଉ କିଛି ନୁହେଁ ନା ନା ଖାଲି ଇଟା ହଁ ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ 40ଟା ଇଟା ଦେଇଦେବା ଦେଖିବା ସେ କେମିତିଆ ଘର ବନେଇବ ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ ମୁଁ ଏତିକି ଇଟା ଆଣିଦେବି ମାନେ 40ଟା ହେବନି ତଥାପି କମ୍ ଅଛି ମାନେ ଏତିକିର କି ଘର ବନଉଛୁ ନା ସର୍ଟ ବନେଇ ମୁଁ ଆଣିଦେବି ହେଲା ଏ ଗାର ଆପଟି ଯାଉଛି ବେ କାଇଁ ବେ ଏବେ ଗୋଟେ ଆପଟ ରହୁଛି କାଇଁ ତ ହଉ ଗୋଟେ ସେପଟ ଥାଉ ନା ନା ଆପଟେ ଯାଇନାହିଁ ଏଇ ପ୍ରକାର ଥିଲା ହଉ ବନା କି ଘର ବନଉ ଆଉ ସର୍ଟ ପଟେ ମୋତେ କହିବୁ ମୁଁ ଆଣିଦେବି ଆହୁରି ହେଲା ଫାଇନାଲ ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ ଯେତିକି ଇଟା ବୋହିକି ଆଣିଥିଲି ମୁଁ ମାନେ ଗୋଟେ ପଟ କାନ୍ଥର ହେଇଗଲା ନା ଆଉ ଗୋଟେ ପଟ ହେଲାନି ନା ଆଉ ଯଦି ସେତିକି ଇଟା ବୋହିକି ଆଣିତେ ପଡ଼ିବ ଏତିକି ବନେଇଛି ସିଏ ହେଲା ଘର ବନେଇ କ'ଣ କରିବୁ ଏରି ଭିତରେ ରହିବୁ ହଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଟା ବୋହିକି ଆଣିଦେଲି ତାର ବା ଦୁଇ ପଟ କାନ୍ଥ ପୁରା ଉଠେଇ ସାରିଲାଣି ଆଉ ଦି ତିନି ହାଣ୍ଡି ଇଟା ଦେଇଦେଲେ ହେଇଯିବ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ପୁରା ଉପରେ କ'ଣ ଦେବୁ ବେ ଉପରେ କ'ଣ ଦେବୁ ପଟା ଏଇ ପଟା ଦେବୁ ବୋଧେ ଏଇଟା ଦେବୁନୁ ଏଇଟା ଗାର ଦେଇକି ଆଉ ପଟା ଆଣି ଦେବୁ ହଉ ହଉ ମାନେ ସେ ତା ଘର ମାନେ କାନ୍ଥ ଉଠେଇବା ଚାଲନ୍ତୁ ତାକୁ ପଟା ଆଣି ଦେଇଦେବା ବେଶୀ ନାହିଁ 3-4 ପିସ୍ ହେଲେ ହେଇଯିବ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ତା ପଟା ଆଣି ଦେଇଦେଲି ତା ଘର ବି ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଗଲାଣି ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟରେ କହିବେ ସେ କେମିତି ବନେଇଛି ମାନେ ପୁରା ଏକା ବନେଇଛି ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟରେ କହିବେ ଚାଲନ୍ତୁ ତାପରେ ବାକି 7 ଘଣ୍ଟା ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଗଲାଣି ଚାଲନ୍ତୁ ଆଉ ଟିକେ ଟୁଇଷ୍ଟ ଦେଇଦେବା ମାନେ ଚନ୍ଦୁ ତୁ ଯୋଉ ଘରଟା ଯୋଉ ବନେଇଛୁ ନା ୟାରି ଭିତରେ ଆଉ ବାକି ଘଣ୍ଟା ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ହଁ ତ ଏବେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଲା ୟାରି ଭିତରେ ତ ଆଉ ଯେତିକି ଆଉ ବାକି ରହିତେ ପଡ଼ିବ ହେଲା ଆଉ କୋଉଠି 3-4 ଘଣ୍ଟା କୋଉଠି ଅଛି 4-5 ଘଣ୍ଟା ଅଛି କୋଉଠି ତୁ ଆଉ ଶୋଇବୁ ୟା ଭିତରେ ସେ ବସ୍ ଦେଖିବା ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ବସିଲା ଦେଖିବା ଆଉ ଯୋଉ 5 ଘଣ୍ଟା ବାକି ଅଛି ୟା ଭିତରେ କେମିତି ସେ ରହୁଛି 5 ଘଣ୍ଟା फाइनाली चंदुर पूरा 9 घंटा पूरा कंप्लीट होगला आउे बाकी 3 घंटा रहा ता मोर देखिए आपण जापारे मैंने केते कष्ट से रही दी आउ 3 घंटा तो बाकी रही ते पूरा 1000 टका मिल रही पार एबे पाखापाखि टाइम आसी पूरा 3:30-4टा बाजिला मैंने आम 8टा मुण आसिक रही 8टा 7:30 मुण आसिक रही देखा जाए आगू कौन हो देखिए चैलेंज कंप्लीट करें कंप्लीट कर ना आपण मैंने जो मैंने एपर्तन वीडियो देखी आडियो गोटे लाइक कर दिए एबे चंदू कौच कौन आगू चैलेंज कंप्लीट कर आगू चैलेंज कंप्लीट करूँ अरे कर आगू मना करूँ बोलिए मैंने तो सब 9 मिनट सॉरी 9 घंटा 13 मिनिट आगू करू ना करूँ मत आउटे आगुरी मैंने मुझे बसली ये बसती मत कहला मुझे चैलेंज करी मत भारी विरक्त लगे करू ना करूनी बे हिसाब गला करूनी
ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ ସେ ପୁରା 9 ଘଣ୍ଟା 13 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ରହିଲା ମାନେ 12 ଘଣ୍ଟା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜଟା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିପାରିଲା ନାହିଁ। ହଉ ପଳେଇବା। 50 ଟଙ୍କା ମିଳିବ ନା? କିଛି ମିଳିବନି 100 ତତେ। ଟଙ୍କା 100 ଟଙ୍କା।